नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दमदम लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार सौगत रॉय के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। फांसीदेवा में ऑनलाइन जालसाजी और अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह से जुड़े होने के आरोप में एक गिरफ्तार, भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पासबुक बरामद। कोलकाता से सिलीगुड़ी घूमने आए पर्यटक के साथ हुआ दुर्व्यवहार, टैक्सी ड्राइवर पर अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकाने का लगा आरोप। सिलीगुड़ी में एक घर बना जुआ का अड्डा, युवाओं की लगी भीड़, पुलिस ने अभियान चलाकर 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दमदम लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार सौगत रॉय के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता दमदम लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सौगत रॉय के समर्थन में आज जोरों शोरों से प्रचार करती दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने विराती बनिक मोड़ से दमदम हवाई अड्डे के गेट नंबर 2 तक करीब 2.5 किलोमीटर तक पदयात्रा किया और तृणमूल उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। इस पदयात्रा में चंद्रिमा भट्टाचार्य, पार्थ भौमिक, ब्रत्य बोस, इंद्रनील सेन समेत मंत्रिमंडल के अन्य तृणमूल नेता मौजूद रहे। फांसीदेवा में ऑनलाइन जालसाजी और अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह से जुड़े होने के आरोप में एक गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पासबुक बरामद। फांसीदेवा थाने की पुलिस को एक बड़े फ्रॉड गिरोह का ठिकाना मिल गया। 3 स्थानों पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आज गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर दार्जिलिंग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय के नेतृत्व में फांसीदेवा थाने की पुलिस ने फांसीदेवा के पश्चिम नीज बाजार और हागरागाछ इलाके में छापेमारी की। कथित तौर पर एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक में जालसाजी कर आम लोगों को ऑनलाइन ठगी के जाल में फंसाने का यह गिरोह इस क्षेत्र में कई महीने से सक्रिय है। पुलिस अधिकारी को भी संदेह है कि इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह के साथ जुड़े हो सकते हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पासबुक बरामद किए गए। घटना में शामिल होने के आरोप में गिरोह के एक सदस्य अनिल गोप को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने मूड़ी खावा चौराहे के पास मोहम्मद शहीदुल के घर पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद आरोपी अपने घर से फरार हो गया। उनकी पत्नी से पूछताछ में कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। कर्सियांग जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस चक्र में विदेशी जुड़ाव हो सकता है। আমার মনে হয় এটা এসপি স্যারকে জিজ্ঞেস করলে বেটার হতো না। আপনি কি দেখলেন সেটা লোকাল? তো আপনি এটা আমাদের কিছু লোকাল ইনপুটস ছিল, ঠিক আছে। বেসড অন দ্যাট ম্যানুয়াল ইনপুটস টুডে মর্নিং ফাঁসিদেওয়া পিএস কন্ডাক্টেড রেড। এখানে অনিল গোপ আছে, ওকে প্রাইমারিলি আমরা এখন ডিটেন করেছি। হি উইল বি ফরওয়ার্ডেড টু দ্য কোর্ট আফটার অ্যারেস্ট। এবং এখান থেকে আমরা বেশ কিছু সিজার করেছি, স্পেশালি এটিএম কার্ডস, তারপর বিভিন্ন লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস। এবং যেটা প্রাইমারিলি মনে হচ্ছে যে এরা বিভিন্ন লোকের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে সেখানে ক্যাশ ডিপোজিট করতো এবং সেখান থেকে আবার সেই ক্যাশ তুলে কোনো একটা মাদার ইউনিটে ওরা পাঠাতো। দ্য এন্টায়ার প্রসেস ইজ স্টিল আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। বাকিটা পরে রিভিল করব, ঠিক আছে। কি কোনো আন্তর্জাতিক চক্রের এখনো অবধি এই নিয়ে কিছু স্পেসিফিক্যালি বলা সম্ভব না। ইট ইজ অ্যাট দ্য ভেরি প্রাইমারি স্টেজ, ঠিক আছে। উই আর জাজিং অল দ্য ফ্যাসেটস অফ দ্য ইনসিডেন্ট, ঠিক আছে। এবং দেখে নি কী পাচ্ছি এখান থেকে। এখনো অবধি একজনকে ডিটেন করেছি আর বাকি আরও কয়েকজনেরও খোঁজ চলছে, যেটা আমাদের প্রসিডিওর আছে। মেনলি বিভিন্ন ধরনের এটিএম কার্ডস পাওয়া গেছে, আধার নাম্বার পাওয়া গেছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস পাওয়া গেছে, বিভিন্ন ধরনের সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্টসের পাসবুক পাওয়া গেছে, চেকবুক পাওয়া গেছে। মেনলি যেটা হচ্ছে कोलकाता से सिलीगुड़ी घूमने आए पर्यटकों के साथ फिर हुआ दुर्व्यवहार, टैक्सी ड्राइवर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकाने का लगा आरोप। कहा जाता है कि अतिथि भगवान का रूप होते हैं, लेकिन दूर दराज से सिलीगुड़ी घूमने आने वाले अतिथि यानी पर्यटक को सिलीगुड़ी में कुछ लोग द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें कई बार मिल चुकी है। एक बार फिर सिलीगुड़ी में कोलकाता से घूमने आए 3 पर्यटकों को एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा परेशान करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है।
मालूम हो कि 22 तारीख को कोलकाता से 3 पर्यटक सिलीगुड़ी और गैंगटॉक घूमने के लिए आए थे। उन्होंने गैंगटॉक घूमने के बाद वापस घर जाने के दौरान बस स्टैंड तक जाने के लिए सिलीगुड़ी में एक टैक्सी किराए पर ली। उन्होंने सिलीगुड़ी में टैक्सी 2500 रुपये पर किराए पर ली, लेकिन आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर ने अत्यधिक तेजी से टैक्सी चलाना शुरू कर दिया, जिस पर पर्यटकों ने उन्हें रोका। थोड़ी दूर जाने के बाद जब सिलीगुड़ी में पर्यटकों ने गर्मी महसूस की और टैक्सी चालक को एसी चलाने के लिए कहा, फिर भी चालक ने पर्यटक की बात नहीं सुनी और चालक ने पर्यटकों को कहा कि इतने पैसे में एसी नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद टैक्सी चालक ने दादागिरी शुरू कर दी और आर्मी कैंप के सामने गाड़ी रोककर पर्यटकों को उतरने के लिए कहा। वहां पर पर्यटकों और टैक्सी चालक की बहस हो गई। अब आरोप यह है कि बिना बस स्टैंड तक पहुंचाए ही टैक्सी चालक ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। इसके बाद कोलकाता से आए तीनों पर्यटकों ने किसी तरह भक्तिनगर थाने तक पहुंचे और थाने में टैक्सी चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि टैक्सी चालक ने उनके साथ अभद्र भाषा और कई प्रकार की धमकी भी दी। घटना की जांच के बाद पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। अब सवाल यह उठता है कि सिलीगुड़ी में घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ एक के बाद एक अभद्र व्यवहार की घटनाएं घट रही है, यह किस हद तक सही है। আমরা সকালবেলা 10:15 সময় গাড়িতে উঠেছি, যখন উনি অ্যাপ্রোচ করেছে সিন্ডিকেটের লোকের সাথে এসে যে 2500 টাকায় আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, 2500 টাকা বেরিয়ে যান গাড়িতে করে, নয়তো লেট হয়ে যাবে। তো আমরা এসেছি। রংপুর একটু আগে উনি র্যাশ ড্রাইভিং অনেকক্ষণ ধরে করছিলেন। রংপুর একটু আগে একটু বাজেভাবে উনি র্যাশ ওভারটেক করতে গিয়ে যখন করেছেন, আমি বলেছিলাম যে গাড়ি এত আস্তে তাড়াতাড়ি চালানোর দরকার নেই, আমাদের তাড়া নেই কোনো। উনি বাজেভাবে বলেছেন যে আপনার জন্য গাড়ি চালাচ্ছি না তাড়াতাড়ি, আমি আমার জন্য গাড়ি চালাচ্ছি। গেল তারপরে সেবকের আইটিবিপির ওখানে কি বেঙ্গল সাফারির ওখানে, যেখানে বেঙ্গল সাফারির বড় গেটটা আছে, ওখানে আমার ভাই মানে সৌমার্য বলেছে যে এসি চালাতে 2-3বার রিকোয়েস্ট করা হয়েছে এসি চালানোর জন্য। উনি তখন বলেছে আমি কি চুতিয়া নাকি যে 2500 টাকা 2000 টাকায় আপনাকে এসি চালাবো, আপনারা জানেন না ভাড়া। এবার আমরা অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট আমরা কখনোই জানবো না যে এখানে এসির ভাড়া কত, উইথ এসি বা নন এসি উইদাউট এসির ভাড়া কত। তারপরে ওকে বলা হয়েছে, তো তখন ও বলেছে যে মানে এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে কি না, উনি বলেছেন যে না, দুবার বলেছে না। তারপরে আমরা মানে ও সিগারেট খায়নি। তারপরে একটু পরে আইটিবিপির গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে বলছে যে আপনি नामुन আমরা এখান থেকে আপনার। सिलीगुड़ी में एक घर बना जुआ का अड्डा, युवाओं की लगी भीड़। पुलिस ने अभियान चलाकर 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के शास्त्री नगर स्थित एक घर में अभियान चलाकर 11 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम प्रकाश सिंह, गणेश सिंह, कैलाश गुरुंग, रमेश शर्मा, अजय सुब्बा, अमर लिंबू, जितेंद्र सिंह, हिमल महतो, मनोज गुप्ता, राहुल मिश्रा और टीका धमाल है, जिसमें से प्रकाश सिंह घर का मालिक है। वहीं पुलिस ने जुए के अड्डे से 42,000 रुपये से अधिक जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार भक्तिनगर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शास्त्री नगर स्थित एक घर में असामाजिक गतिविधियां चल रही है। इसी सूचना पर एसआई रंटू हल्दर ने अपनी टीम के साथ उक्त घर में छापेमारी की। इस दौरान घर की पुलिस की टीम ने घर के मालिक के साथ 11 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं जुए के अड्डे से हजारों रुपए और कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सभी के विरुद्ध कानूनी की उचित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक हुई, सीपीआईएम पार्षदों ने किया वॉकआउट। सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान सीपीआईएम पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया। सीपीआईएम पार्षद सरदिंदु चक्रवर्ती का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष को रोकने की कोशिश की, इसीलिए बहिष्कार किया गया। जब चक्रवर्ती ने सेवक रोड पर रामकृष्ण मिशन का मुद्दा उठाया तो अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया।
इस पर सीपीआई पार्षदों ने प्रश्न पत्र फाड़ा और वॉकआउट किया। मेयर गौतम देव ने वॉकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन कहा कि आश्रम का मुद्दा कानूनी विषय है। আমরা বিষয়টা যেই বিষয়টাতে আমাদের গোটা জেলা জুড়েই আমাদের এই কর্মসূচি চলছে যে আমরা এই মে মাসের যে বিলটা আমরা আমাদের বিভিন্ন কনজিউমাররা গ্রাহকরা যারা পেয়েছে তাতে আমাদের অনেকের বিলের মধ্যে আমরা দেখছি যে ওল্ড ট্যারিফ যেটা ছিল সেটাকে ব্রেক করে আবার নিউ ট্যারিফ একটা করেছে তারা, মানে পুরনো স্ল্যাবটাকে বাদ দিয়ে নতুন স্ল্যাব, এবং নতুন স্ল্যাব পুরনো স্ল্যাবে যেটা ছিল যে 72 ইউনিটে 5 টাকা মিনিমাম, টাকাটা তারা একই রেখেছে কিন্তু স্ল্যাবটা 72 ইউনিটের জায়গায় 30 ইউনিট করেছে। এই যে একটা ডাবলের থেকে কম মানে এরকম একটা স্ল্যাব তৈরি করাতে আমরা আশঙ্কা করছি যে প্রত্যেকটা গ্রাহকের বিল যেটা হয় মানে ত্রৈমাসিক যে বিলটা হয় সেটা অ্যাবসার্ড একটা জায়গায় যাবে। তাতে কিন্তু সমস্যায় পড়বে হচ্ছে যাদের বড় বাড়ি আছে, যারা এসি ব্যবহার করে বা ফ্রিজ ব্যবহার করে তাদের হয়তো সমস্যা হবে না, কিন্তু গ্রামের সাধারণ কৃষক, গরিব মানুষ, চা বাগানের লাইনে যাদের বাড়ি ঘর। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड, मात्र 4 डिजिट मा। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। Attention students, are you worried about courses and colleges? Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Centre, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc.
Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Punjab State Deer 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार. टिकट को मूल्य 200 रुपया. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। रामकृष्ण मिशन मारपीट मामले में केजीएफ गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, अब तक 8 चढ़े पुलिस के हत्थे। सिलीगुड़ी में रामकृष्ण मिशन की सेवक भवन पर कब्जा करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने केजीएफ गिरोह का एक और सदस्य को मोहम्मद इरशाद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इस घटना में शामिल 7 लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी प्रदीप रॉय अभी भी फरार है। उसकी तलाश जारी है। 19 मई को भूमाफियाओं ने मिशन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक बवाल मच गया है। सीपीआई एरिया कमेटी ने कई मांगों को लेकर नक्सलबाड़ी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। दोपहर में सीपीआई एरिया कमेटी ने नक्सलबाड़ी के पानीघाटा चौराहे से विरोध मार्च शुरू किया और नक्सलबाड़ी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। नक्सलबाड़ी सीपीआई एरिया कमेटी के सचिव विकास चक्रवर्ती ने कहा कि बिजली बिल स्लैब में बदलाव, स्मार्ट मीटर बंद करने और मासिक बिल में तिमाही बदलाव की मांग को लेकर बिजली विभाग को यह ज्ञापन सौंपा गया है। सीपीआई नेता प्रणब भट्टाचार्य, राजू सरकार, झरेन रॉय, विश्वनाथ मुखर्जी और अन्य उपस्थित रहे। দিদি বলেছেন যে রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের সবার আগে ও রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কাজ একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করতে হবে এবং আমরাও আমাদের হৃদয়ের টানেই রামকৃষ্ণ মিশনে এই কাজটা করেছি। ওখানে যদি একটা স্কুল হয়, ওখানে যদি একটা ভালো কাজ হয়, যেমন সিস্টার মারা গেছিলেন যে এই বোর্ড মিটিংয়ে যেটা এসেছিল সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক এবং কোশ্চেনটা অ্যালাউ করেছে, কিন্তু কোশ্চেনে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা এত বড় একটা দিয়ে কোশ্চেন করেছে, সেটাকে চেয়ারম্যান তিনি তার ডিসক্রিশনারি পাওয়ার আছে, পাওয়ারে উনি রুলিং দিয়েছেন এবং সেটাকে অস্বীকার করে তারা বেরিয়ে গেছে। তারপরেও ওদের কিন্তু আরও কতগুলো ইম্পর্টেন্ট সয়েল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মোশন ছিল না, সেই মোশন ওরা পার্টিসিপেট করতে পারলো না। সেটা আমরা কী করব? আমরা চাই যে বিরোধীরা থাকুক। এর আগেও একদিন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি আটকেছি সিট থেকে উঠে। প্রত্যেক দিন তো এটা আমি করতে পারি না, মাঝে মাঝে বলি, সবাইকেই বলি যে সবাই প্রেজেন্ট থাকুক। আজকে দেখেছেন মেয়রের রিপ্লাই দেওয়ার পরে কিন্তু আর কোনো রিপ্লাই হয় না, কিন্তু আমরা কিন্তু বারে বারে অ্যালাউ করলাম। অনেক নমনীয়তা নিয়ে করছি। এর আগে আমি জানি না যে भीषण गर्मी से राहत की तलाश में फुलबाड़ी कैनल में नहाने के दौरान डूबने से एक शख्स की मौत हुई। मृतक का नाम गणेश सरकार है। घर फुलबाड़ी के पूर्वी धनतला जॉयनगर कॉलोनी इलाके में है। मालूम हो कि वह तीस्ता नहर में नहाने के लिए उतरे थे। नहर में डुबकी लगाने के बाद वह फिर वापस नहीं आ पाए। स्थानीय लोगों ने तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पाकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। দেখলাম ওড়ি জুতা, ওড়ি গামছা, তারপর সবাই খোঁজাখুঁজি করলো, তারপর 4 ঘন্টার মতন পরে পাইলো। এখানে কি স্নান করতে এসেছিল? হ্যাঁ, স্নান করতে আসছিল। কোথায় বাড়ি? পূর্ব ধনতলা জয়নগর কলোনি। নাম জানেন? নাম গণেশ সরকার। বয়স কিরকম হবে? 35-36 বছর হবে। এখন কি দেখলেন? এখন যে উঠাইলো, তারপর দেখলাম মরে গেছে। মারা গেছে? হ্যাঁ। ও বাড়িতে কে কে আছে? ওর বাড়িতে হলো 2 ভাই ওরা, আর হলো মা বাবা, বয়স্ক মা বাবা, ওনার হলো বউ আছে আর একটা বাচ্চা আছে, মেয়ে বাচ্চা ছোট। এই যে ওনার বড় দাদা। আপনাদের পাশে বাড়ি? হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির পাশাপাশি বাড়ি। কতটা খারাপ লাগছে এই যে স্নান করতে? অনেকটাই খারাপ লাগছে। বাড়ির পাশে ছেলে, আমি স্নান করতে আসলাম, তখন আমি কথা বললাম। একদম আমাদের বাড়ির পাশে সবসময় যাওয়া আসা করি, আমাদের তো খারাপ লাগে। কি বলবেন, এখানে অনেকে স্নান করতে আসে, অনেকে মারা যায় এখানে, এটা কি স্নান করাটা ঠিক? এখানে এটা তো ঠিক না। এখন কি করব, সবাই তো বলে, তাও শুনে না, স্নান করতে আসে। এখন যে স্নান করতে আসে একজন এরকম হলো। আমার নাম ময়না। 8 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआईएम की विभिन्न शाखाओं की ओर से आज कुछ बिहार के जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों की फसलों का उचित मूल्य, जूट किसानों को आर्थिक सहायता, महिलाओं की सुरक्षा समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद जिला शासक को ज्ञापन दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले ही गेट पर रोक दिया। सीपीआईएम की विभिन्न शाखाओं के सदस्यों पर जमकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
আজকে কোচবিহার জেলার সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত খেতমজুর সংগঠন, সারা ভারত মহিলা সমিতি এবং আমাদের শ্রমিক সংগঠন সিআইটি যৌথভাবে আমরা ডিএমের কাছে 8 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা এই মিছিল, বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশনের আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রথম বিষয় হচ্ছে যে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে গোটা জেলার সমস্ত পাট চাষিদের পাট পুড়ে গেছে, ওগুলো হবে কিনা আশঙ্কা। তাহলে এই পাট চাষিদের ডিএমকে আমরা জানাবো যে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এদেরকে আর্থিক সহায়তা করা। আজকে বড় ধান উঠেছে, জেলার বাইরে ধান প্রশাসন নিতে দিচ্ছে না। 1 মণ ধানে 100 টাকা দাম কমে গেছে, কৃষকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। তারপরে ইলেকট্রিক বিল, মমতা ব্যানার্জি গোয়েঙ্কার কাছ থেকে যে নির্বাচনী বন্ড 4,000 কোটি টাকা নিয়েছে, তার বিনিময়ে পার ইউনিটে बांध की क्रॉसिंग निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी बांध की क्रॉसिंग निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जलढाका नदी के आसपास के निवासियों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि नियमानुसार ही निर्माण किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन होगा। কোথায় এসেছেন, কি কারণে আপনারা কারা? আমরা এসেছি সেচ দপ্তরে জলপাইগুড়ি। তো আমাদের যেটা উদ্দেশ্য আর কি, আমাদের জলঢাকা নদী নিয়ে দীর্ঘদিনের একটা অভিযোগ ছিল যে সেখানে একটা পারবাদ করা হয়। তো বর্তমানে পারবাদের কাজ শুরু হয়েছে মার্চের দিকে। শুরু করার পরে অনিয়ম করতেছে, যেখানে মেটেরিয়ালসগুলা একটা মেজারমেন্ট ছিল, সাইজ ছিল যে ন্যূনতম 10 কেজি থাকবে, সেখানে সবচেয়ে ছোটো ছোটো বোল্ডার ফেলে ওনারা কাজ করার চেষ্টা করতেছে। এটারই প্রতিবাদে আজকে আমরা অফিসে এসেছি। আপনারা কারা মূলত? আমরা দক্ষিণ আলতা গ্রাম জলডাকা বাবুরমারি টিজিপি থেকে এসেছি। এলাকার বাসিন্দারা? এলাকার ভূমিরক্ষা কমিটির তরফ থেকে। মানে দীর্ঘ বছর পর কাজ হওয়ার পরও কি অনিয়ম হচ্ছে কাজের? মানে কাজের কোয়ালিটি খারাপ? কোয়ালিটি মানে ওই এখন তো কাজ শুরু হয়েছে, মাত্র বোল্ডার পড়া শুরু হয়েছে, তো বোল্ডারের কোয়ালিটি ভালো নয়, নিম্নমানের কাজ। আপনারা কি কাজ বন্ধ করে দিবেন না কি বলছে? না, আমরা তো কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্য নেই, আমাদের কাজটা নিয়েই কথা। দীর্ঘদিনে যেহেতু অভিযোগ ছিল, দীর্ঘ 2.5 বছর ধরে আমরা লড়াই করতেছি একটা ভূমিরক্ষা কমিটির মাধ্যম দিয়ে। তো সেটা আমাদের আজকে সফলতা আসলো 2024 সালে। আমরা আশা করতেছি কাজটা যেন ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে হয়, পরিকাঠামোগত যাতে কাজগুলো সঠিকভাবে আমরা পাই। আপনার নাম? আমার নাম মমিনুর রশিদ। आया कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में आया कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शांतनु देवनाथ ने आज अलीपुरद्वार जिला कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आया कर्मी कई वर्षों से अस्पताल में काम कर रही है, लेकिन वर्तमान में अस्पताल अधीक्षक उन्हें अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। আপনারা জানেন যে 22 তারিখে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আয়াদেরকে বের করে দেওয়ার কেন্দ্র করে একটা উত্তেজনা তৈরি হয়। সেই জায়গা থেকে আয়াদেরকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। যে আয়ারা প্রায় 1972 সাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ডিউটি করে আসছিল এবং তাদের কিন্তু রেকগনাইজ করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের পক্ষ থেকে এবং তার একটা কপিও আমি এখানে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যেখানে 86 সালে এই আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই তাদেরকে রেকগনাইজ করেছে অ্যাজ এ স্পেশাল আয়া। সুতরাং আয়া শব্দটাকে যেভাবে ভিলেন করা হচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে আয়া নিষিদ্ধ, ভারতবর্ষে এমন কোনো আইন নেই যেখানে কোনো পেশেন্ট তার পেশেন্টের সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্ট রাখতে পারবে না। যদি সেরকম অ্যাটেন্ডেন্ট নিয়ম থাকে, আইন থাকে, আমাদেরকে দেখাক, আমরা তারপরে আমরা সেটা নিয়ে ভাববো। এই বিষয়গুলো যে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পরিতোষ মণ্ডল যে সুপার রয়েছেন, সেই পরিতোষ মণ্ডল কীভাবে নৈরাজ্য চালাচ্ছে এবং একটা ডিক্টেটরশিপ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চালাচ্ছে। এর আগেও আমরা অনেক অভিযোগ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পেয়েছি যে পরিষেবামূলক, যেখানে আউটডোরে ডাক্তাররা নিয়মিত বসেন না, বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে রিএজেন্ট নেই, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে যে আবর্জনা স্তূপ রয়েছে সেটাকে সরানোর কোনো উদ্যোগ নেই, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে অল্প বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে যাচ্ছে, প্রপার ড্রেনেজ
रेमल तूफान के कारण हुई बारिश उत्तर बंगाल के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। रेमल तूफान के कारण हुई बारिश उत्तर बंगाल के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। दक्षिण बंगाल में तूफान ने तबाही मचाई, लेकिन डुआर्स के चाय, जूट और सब्जी किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। लंबे समय से बारिश की कमी से चाय उद्योग पतन के कगार पर था, लेकिन अब रेमल की वजह से हुई बारिश से चाय में पौधे में जीवित हो गए हैं। जूट और सब्जियों को भी नया जीवन मिला है। कृषि विभाग के अनुसार इस बारिश से किसानों की जान में जान आई है। हालांकि उत्तर जलपाईगुड़ी के हिस्सों में कम बारिश हुई और लोग अभी भी और बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। আমি দফাদারি হিসেবে আছি। পাতার কাছে পাতা প্লাগার হচ্ছে, আমরা দেখতেছি, মেলা ধরাচ্ছি। রিমালের কি পরিস্থিতি? রিমালের পরিস্থিতি একটু হাওয়া বাতাস তো চলছে, মোটামুটি একটু স্বস্তির মতন পাওয়া গেছে। বৃষ্টি হালকা পাতলা হয়েছিল, হ্যাঁ হয়েছে। চাটা মানে একটু দান হয়েছে, মানে যা হিসাবে দরকার ছিল সেই হিসাবে হয়নি। আর একটু হলে আমাদের পাতাটা বাড়তো, তাহলে একটু কাজ হইতাম, বেশি কাজ হইতো। 2-3 দিন কাজ হচ্ছে, তারপরে আবার কাজ হচ্ছে না, বন্ধ থাকতেছে। এই ভালো প্রভাব পড়েছে একদম, হ্যাঁ ভালোই প্রভাব পড়েছে। আপনার নাম কি বললেন? আমার রজনী ঘোষ। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।